বাবারে টকর ছাড়াই দিলা আসলো বাবুমান কেউ নেই জীবাস তুমি রাঁধকে জীবাস বাবারে তুমি রাঁধনি বানায় আহা রাজা ঘর জীবাস কি রাঁধকে আহা ये दादा भाई सुना हो हमार कथा के ये दादा भाई सुना हो हमार कथा के आमे दुईटा आइबु आछे पुरी कोंडा पाके आमे दुईटा आइबु आछे पुरी कोंडा पाके गंजुआ पिला के गंजाई लड़ा हो मद लड़ा मंदुआ के सब दिने आमे मिसा पीरबु गले मिसा दुखे सुखे नेना कुट कुटा झाड़वारा येते आम आगी मुती हेला बड़ा झाड़वा लोगा एस खादी मुनगा भाजी नेना बुतू ओय ना सब दिने आमे निशा पीरे गले निशा दुखे सुखे आमे दुई लोक ठेंगुआ ठेंगुआ माइजी नाइया मके आशा का झांगड़ी माली फूल बांधु मन करी देलु तोके नेना भाईना मन करलो परा लागसी काय ओय ना इति तो गोट की नियत ना कोन टा मन करी साल तो काय तो ए এইটাকে রেডি আছে আনবু তোর কাছে আশা গায় ধাগড়ি পালি ফুল বাঁধু মন করি দেলু তোকে लाजे नहीं हुआ मुदी घाट दिया सुरता करते बुतमके तुम्हें हेले राजी नहीं जीव आज मनसाई गुरु लेके ये दादा भाई सुना हो अमर कथा के ये दादा भाई सुना हो अमर कथा के आमे दुईटा आइबु आछे पुरी कोंडा पाके आमे दुईटा आइबु आछे पुरी कोंडा पाके ताके बोलबार आई बोडू तार बेटी के बारे चुमा नीना ए सोन कोन तपड़ा करछो के बे नो आई ना हम ठीक ना सांग हुआ छे ताके बोलबार आई दूसरा दादी खाए तेरे सिपादी पादी ए छोड़ा कोन टाबरा करछो बे मूर्ख माने आसो ओबरा बोल रिसा इसी माने ये
আর একে বলবার আজ দুর্জন দাদি বড়ে বানিয়ে আসিনা খিড়কি নিয়ে যাচ্ছা বুধি অকার পুচর কপট করি ভাই অকারি বামন ভিকারি নি না বুধু পুরোচনা পণ্ডা আরে শীঘ্র রোষেই করিবার আরম্ভ করো ঠিক আছে ঠিক ଅଛି କରୁଛି କରୁଛି ଆସ ଭାଇ ମଦ ଗଞ୍ଜା ଗୁଡାକ ତୁ ନିଆଁ ଚାଲିବୁ ତୁ କଡ଼ାଇ ବସେଇବୁ ঠিক আছে না ঠিক আছে আল্লাহ ধর না এ তুই এতে জয় ঠুড়কাও কিনা মই ফুকুয়া বাট রবি আলে 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 হবে শীঘ্র করো করবু আছে না করবু আছে ওহো দেখো মো রান্ধনাকারী ঘান্টু আছে চাটুকু ধরি ভাত রাঁধিলে তরকারি পরে হেব খিরি পুরি বিষ লড়ু দেখো বিষ লড়ু দেখো বিষ লড়ু দেখো বিষ লড়ু ତମମାନଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଡାକିଛୁ ତମେ ଏଠି ନାଚ ଗୀତ ନା ନା ଏଇଟା ତ ତିଆରି କଲା ଆରେ ଅଲଗା ସବୁ ରଖିଲା ଗୁହା ଘିଅ ରାଶି ତେଲ ପକାଇ ମଜା କରି କରି ରାନ୍ଧୁଛି ସେଇ ପୁରୁଚନ ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ସୁଜନ ଦେଖ ସୁଜନ ଓହୋ পুরি ছেনিকিরা কাকরা পিঠা সবু যাক ভালো লাগুছি মিঠা এবে মু করিবি বিষ লড়ুটা সুজন দেখ সুজন আরে ভীমকু মারিবা উপায় করে সুজন দেখ সুজন ମହାରାଜ ଅମୃତ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ରେ ଭଣଜା ଆସିଗଲା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ବଡ ଗଣ୍ଡା ଭାର ନେଇ ଚାଲି ଆସୁଛି ঠিক আছে বাবু তাহলে আসু সিଏ আজি জানিব বাবু আসু ହଁ ରେ ଭଣଜା ହଁ ତାର ଆସିବା ଯାଏ ଦଣ୍ଡେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ବୁଝିଲୁ ଏ ସୂତାକୁ ରଖ ସେଠି ରଖ